हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। केमती अछंती? आशा करछु आपण माने समस्त बहुत भले थिबे। मो मते बहुत भले अछि। आज आपण माने से करे पे जोजी विंटर स्किन केयर रूटीन आसी गलानी। हमरा विंटर आसी गलानी, सॉरी। तो विंटर ऑलरेडी आसी गलानी। तो आमे विंटर की स्किन केयर माने जोटा कि मु स्पेशली करे सेटा हमर मन से शेयर करे जाउची। तो चलो स्टार्ट करबा आज रो विंटर स्किन केयर। तो शीत दिन क्या क्या भल लगे कहे। मत तो फेवरेट ही मत तो बहुत सारा फेवरेट कहीं शीत दिन घोड़े घोड़े शोवा से तो फेवरेट। बट मत इरिटेट लगे कौन ना फेस सब ड्राए हो जाए, जमी मो फेस पर ड्राए हो जाए मत प्रोब्लेम लगे। बट तापाई किसी माने सॉल्यूशन आनी स्किन केयर स्किन केयर करूँ निहत भाव सल्यूशन पाइबे जमा भी मान फेस की बॉडी जमा भी माने ड्राए हेनी। तो चैलेंज स्टार्ट करबा आज वीडियो। तो फास्ट कौन करबा आपण मान तो मो फेस ऑलरेडी एमती हेयर गुड़ाक पड़े जहाँ सेव करी। तो सेव मु सेव कर रेजर रे। तो चलो मु रेजर आगे सेव करनी है। आपण मान देखा देखा आपण मान सामने ही करी। तो केमती कर आपण मान रेजर टा नहीं। रेजर हूँ सिरोनार पर्पल जोटा ऑर्डर करी। देखिए बहुत ही बढ़िया सीजरटा, सॉरी रेजरटा टाइप टेक्सचर अच्छे पड़े। तो यहाँ हूँ सिरोना कंपनी लिखा है सिरोना। बहुत ही बढ़िया फेशियल रिजल्ट है। तो यहाँ माने सेव करी फास्ट फेस को सेव करने पूर्व फास्ट मो फेस टी एलोवेरा जेल लगेदेवी। सेव करने बहुत ही माने भल लगे। तो से भल भल भी फेशियल हेयर गुड़ाक रिमूव यूज कर मामा एलोवेरा जेल जोटा कि मोर नहीं जाइए एलोवेरा जेल। तो ये मो फेस लगे फर्स्ट। शीत दिने मो फेस पूरा माने कला कला टाइप पड़ जाऊँगी। आई डोंट नो बट मु सब स्किन केयर कला भी बट कौन मैंने प्रिफर करेंगे सब भल स्किन केयर करने। तो फास्टली आम सेव करवा गोटे मिरर गोटे कंपाक्ट मिरर नहीं। मुझे आईब्रो भी तो साइज करने चाहूँगी। फास्ट स्टेप जोटा कि मु स्किन केयर ऐड करे सब माने 15 दिन थरे आपण माने यूज कर परिबे। एटा तो मु मासो थरे लेखा जेमिति हेले भी ए रेजर मु माने मु फेशियल हेयर गुडा सब रिमूव करे। आपण माने चाहेले मासो थरे लेखा यूज करते। बट मु एबे आपण माने देखि देली बस। किंतु स्टेप हमर स्टार्ट हे एटा हला मो पा स्टेप थिला काहेकि मु जोटा स्किन केयर करे आपण माने सब शेयर करछि। तो फास्टली तापर मु एठी आपण माने भाबते कि मु स्क्रब करिवि। नो जमा भी आपण माने माने शीत दिन स्क्रब करंतुनी काहेकि स्टेन माने स्किन केयर ता शीत दिन माने हमर स्क्रब ता ना फेस को बहुत भी ड्राई करने से आपण जमा भी स्किन केयर रे स्क्रब ऐड करिवेनी। तो फर्स्टली मु एठी मोर फेस वाश आपण माने यूज कर परिबे। तापरे आपण माने निहाती भाबरे कोन किछि फेस पैक लगे परिबे, नहले क्ले लगे परिबे, नहले आपण माने पिलो मास्क यूज कर परिबे, नहले जेମିତି कि सब किसी आपण माने यूज कर परिबे स्क्रब को छाड़ीकिना। तो मु आपर यूज करछे गोटे फेस पैक जाकी होउची माने मु फास्टली दीटा पैक यूज करबो चाहूची। फास्टली नीम रो पैक गोटे यूज करे छी हिमालय रो। हां एई सब हमर जो हबो ना माने स्किन केयर गुड़ाक सेटा अलवेज हमर 100 अंडर ही रहइबो। सब किछि 100 अंडर ही रहइबो। तो आपण माने निहत भाबरे आकु फॉलो करि परिबे। आ बहुत ही कम टंका भी आपण माने स्किन केयर 15 दिन को थरे नहले सप्ताह को थरे यूज कर पारिबे। तो फास्टली मु तो स्क्रब यूज करिविनी।
ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବି କଣ ନା ମୋର ନିମ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ଲେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଓକେ, ଦିଟା ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫେସକୁ ବହୁତ ହି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବ। ଆମ ଫେସକୁ ସବୁବେଳେ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଟୋନର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ତାପରେ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍କିନ୍, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ନ ଫିଲ୍ ହବ ଏଥିପାଇଁକା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲେ ପ୍ୟାକ୍। ଏଠି ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲେର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ଆର୍ଟସ୍ ଗୁଡନେସର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲେ ସେଟା ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଥାଏ ଫେସରେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ମାନେ ରୋଜଟେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ୱାଟର ବି ଆପଣ ମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଫେସରେ ମାନେ ଲଗେଇବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୱାଟରରେ ମିଶେଇକି ଲଗେଇ ମାନେ ଗୋଳେଇ ସାରିଛି। ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଫେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ହାତରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଟା ସେମି ଡ୍ରାଏ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ୱାଇପ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢିବେ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ମାନେ ଆକୁ ଧୋଇଦେବେ ଫେସ୍। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ୱାଇପ୍ କରିଦେଇଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଧୋଇ ବି ଦେଇଛି। ଭଲସେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି କଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ସିପ୍ ମାସ୍କ। ଆପଣ ମାନେ ସିପ୍ ମାସ୍କ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ୟୁଜ କରୁଛି ଗୁଡ ଭାଇବ୍ସର ସିପ୍ ମାସ୍କଟା, ଯେଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗୋଲ୍ଡର ସାଫ୍ରନର ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ଏବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଚିରି ନବା। ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଟା ଥିବ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେରମଟା, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ୟୁଜ କରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢିଆ। ମୁଁ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ନିହାତି ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ୟୁଜ କରିବା କେମିତି କହିଦଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ, ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପୁରା କୁଲ କୁଲ ଟାଇପ ର ଲାଗୁଛି। ଏତେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ନା କଣ କହିବି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା କେତେ ଟାଇମ ରଖିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ ରଖିବା, ତାପରେ ଆକୁ ରିମୁଭ କରିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ 15 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ରିମୁଭ କରିନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରିମୁଭ କରିବା। ଓହୋ, ଗୋଟେ ଫେସ୍ କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ଏମିତି ନା ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଲେଖା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, 15 ଦିନକୁ ଥରେ, ବହୁତ ବେଟର ହବ।
ଆକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବିନି। ଆର ସେରମଟା ମୁଁ ରଖିବି। ଆକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଭଲ ଭାବେ ସେରମକୁ ଫେସ୍ ସହିତ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ଫେସ୍‌ଟା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବଗେରାରେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ସ୍କୁଲମେଟ୍‌ର। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଣ ନା ଲିପ୍ ବାମ୍‌ଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଭେସଲିନ୍‌ରେ। ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିନେବି। ତ ହେଇଗଲା ୱିଣ୍ଟର ସ୍କିନ୍ କେୟାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ବାଏ ବାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ।